हांव रोहन दावडे परवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो काल तुमी सगळ्यांनी आयकलां आसतलें विरेश बोरकाराचें टर्मिनेशन आवट जाल्लें आहा. ताका टर्मिनेट केला एज ए प्रायमरी मेंबर ऑफ RGP नॅशनल गोवन्स पार्टी. सो म्हाका दिसता की हे बेस्ट डिसिजन RGP पार्टीचें. सो लोकांकूय सांगता की हे जे डिसिजन घेतला ते कित्याक घेतला ते तुमकां कळोंक जाय. कित्याक हो आतां म्हणटा पळय आपूण नॅशनल प्रेजिडेंट म्हणून. सो हेका पयलीं सारकें खबर ना की आपूण नॅशनल प्रेजिडेंट काय कोण कितें तो. हेणें पयलीं सारकें तें फायंड आवट करचें आनी मागीर सगळे मिडियाक बीन बायट दिता पळय ती दिवची की हो म्हणटा सदांच इतलो टायम जालो आतां कितें तरी हें करूंक जाय. इतलो टायम काडपाक हेणेंच हो 70 days पयलीं गायब जाल्लो आसलो. मुद्दाम टायम काडला कित्याक लोकांक आरजीन हिटोवपाक जाय. म्हणजे जशे लोक आरजीन इटले म्हणटून ऑटोमॅटीक ते दुसऱ्या पार्टीन हे जाले, काँग्रेस हे ते. मागीर आपुणूय खंयच्या हितून दुसऱ्या पार्टीन जंप मारपाची. तेजें हें इंटेंशन आहा. तेका लागून जाता तितलें तें आरजीचें नांव पिड्ड्यार करून लास्ट पर्यंत तेकाय खबर आहा आपणाक खबर आसली आपणाक काडटलो म्हणून. सो तेका लागून तो ह्या दिसांनी ही नाटकां करतालो सगळीं. खंयचे ऑफिसाक सील मारप आनी कितें करप अशें कितें तेजें चालूच आसता. म्हणजे एकदांचो आपणाक काडा म्हणजे कितें नांव मागीर कोणाचें पिड्ड्यार जालें हितून RG मेंबरांनी RG पार्टीन आपणाक काडलो मागीर तेंचेर ब्लेम करप लोकांनी. हें तेजें इंटेंशन. आनी आपूण आरजीन काडलो म्हणून आपूण दुसऱ्या पार्टीन गेलो अशें तेजें चिंतप. तेजें कितें चिंतप तेकाच खबर आहा. सो कितें रायट करता काय रॉंग करता तेकाच खबर आहा. सो आतां तरी आमच्या गोंयकारांनी चिंतूंक जाय कोण रायट आनी कोण रॉंग पळय तो. हे सगळे घडामोडी जाल्ले तेतून तुमकां सगळें कळयल्या की हो आतां सगळें कालूच आतां आयज तेणें हें काडली टर्मिनेशन काडलें कोणाचें आमचे हेचे सेक्रेटरीचे मागीर ट्रेजरराचे. सो तितून कळटा आनी जे कोण टर्मिनेशन केल्ले RG पार्टीन 10 जाणांक तांकां परत RGन हाडपाचें ताणें कारस्थान केलां. तेवूय कोण मेंबर जे पार्टीचेरूच डेफिनेशन घालता 1 कोटीचे जे RGP पार्टीचेर आनी तांकांच परत RGPन हाडूंक सोदता. म्हणजे हो पार्टी खंयच्या हितून व्हरोंक सोदता तें चिंता तुमी. आनी कोणाक म्हणजे कोणाक हँड ओवर करूंक सोदता पळय तो. हो फक्त रावलो तो RGची वायट लावपाक. सो लोकांक इतलेंच सांगूंक सोदता की तुमी रायट डिसिजन घेया सारकें. आनी आमी मनोजाक हाडूंक खूब ट्राय करतले परत कित्याक ही पार्टी मनोजाक लागून जाल्ली. मनोजानूच ताका वयर काडलेली आनी हेकाच लागून मनोज हिटोवन पार्टी क्वायट केल्ली. सो आमी मनोजाक वचोंक दिवचे ना. जाता तितलें आमी ट्राय करतले मनोजाक परत हाडपाक. थँक्यू.